हेलो फ्रेंड आज मैं ये भिडिओ पंजाब हाईकोर्टर कम्पिउटार ऑपरेटर पदर भावे हो जा प्रिवियस इयरर एक क्वेश्चन पेपर लै आनिছোঁ। तुम्हालोकर भिडिओ चाई ভাল লাগিলে সৰু এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত তোমালোকে এটা টেলিগ্ৰামৰ লিংক পাই যাব। সেই টেলিগ্ৰামত তোমালোকে জয়েন হৈ যাব, সেইখন ঠাইত তোমালোকে পিডিএফটো পাই যাব। নাম্বাৰ 1 এনেকুৱা আহিছিল মেগনেটিক ডিস্ক আৰ দ্য মোষ্ট পপুলাৰ মিডিয়াম ফৰ আৰু তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডাইৰেক্ট এক্সেছ আৰু সিকুৱেন্সিয়েল এক্সেছ অৰ্থাৎ আনসাৰ হৈ যাব অপশ্যন এ আৰু বি both। ओके तार पासर क्वेश्चन नम्बर 2 हेतु কৈছে EBCDIC stands for तार শুদ্ধ উত্তর extended binary coded decimal interchange code option A। तार पासर क्वेश्चन नम्बर 3 हेतु কৈছে which type of system puts the user into direct conversation with the computer through a keyboard। तार শুদ্ধ উত্তরটো হৈছে interactive processing option B। तार पासर क्वेश्चन नम्बर 4 हेतु কৈছে as compared to the primary memory the cache memory of the computer is तार শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ফার্স্ট অপশন সি। तार पासर क्वेश्चन नम्बर 5 which statement is valid तार শুদ্ধ উত্তৰ 1 KB equal 1024 bytes option A। तार पासर क्वेश्चन नम्बर 6 हेतु কৈছে which language is directly understood by the computer without translation program तार শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মেচিন ল্যাঙ্গুয়েজ অপশন এ। तार पासर क्वेश्चन नम्बर 7 हेतु কৈছে the instructions for starting the computer are housed on तार শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে read only memory chips option C। तार पासर क्वेश्चन नम्बर 9 हेतु কৈছে generally the closing HTML tag is indicated by the character तार শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। तार पासर क्वेश्चन नम्बर 10 हेतु কৈছে the internet standard that allows you to exchange files with other computers on the internet is known as तार শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে FTP option B। तार पासर क्वेश्चन नम्बर 11 हेतु কৈছে the output quality of a printer is measured by तार শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে dots per inch option B। तार पासर क्वेश्चन नम्बर 12 हेतु কৈছে each time you turn on your computer it will check on the control file तार শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে command.com io.sys msdos.sys option C। Number 13 which DOS command displays all the files having the same name but different extensions तार শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে dir file name star option A। तार पासर क्वेश्चन नम्बर 14 which MS-DOS command displays current directory name or change from one to another तार শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে both A আৰু B। तार पासर क्वेश्चन नम्बर 15 हेतु কৈছে which of the following memories needs refreshing तार শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে DRAM option B। तार पासर क्वेश्चन नम्बर 16 हेतु কৈছে which file starts MS Word तार শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে windword.exe option A। Number 17 Thesaurus tool in MS Word is used for तार শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে synonyms and antonyms word option C। तार पासर क्वेश्चन नम्बर 18 हेतु কৈছে bold italic regular are known as तार শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে front stylish option A। तार पासर क्वेश्चन नम्बर 19 हेतु কৈছে what type of data can you send by email तार শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে all of these option D। तार पासर क्वेश्चन नम्बर 20 हेतु কৈছে a tool for locating information on the internet by matching search terms with indexed pages is called तार শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে search engine option B। number 21 which of the following is not a web browser तार শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে YO messenger option D। तार पासर क्वेश्चन नम्बर 22 हेतु কৈছে you can copy cell formats from one cell to another by using the तार শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে format painter option C। तार पासर क्वेश्चन नम्बर 23 हेतु কৈছে to move to the previous worksheet press तार শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে control plus PGUP option B।